Hi, Papa Du. This is my new toy. I borrowed from Ate Ashanti. Oh, wow. Ang galing-galing naman yan eh. Oh, pindot mo to, be. Pindot mo to. Bilis. Square, triangle, circle. Ito. Peekaboo. Be, sige na. Oh. Be, hindi yan sasakyan. Oh, ang galing maglaro. Driver paglaki, oh. You see, Papa Du, how resourceful we are? Kamo. We just borrow, and borrow. Without permission, we just borrow, and borrow. Ubus na naman ang isang Zonrox dyan. Kamo, galing sa baha yan. Kamo, be. Magana sila ko. O yan, A, B, C, yan, be. A, B, C, D, E, F, G. Sabi. Gustong-gusto niya maglaro. Oh. Alam mo? Oh. Papa Du. Yan. Yan ang mga shapes. I will learn that maybe next month. The A, B, C. The 1, 2, 3. The peekaboo. The pit. Pakita mo na kasi Oh, ayun oh. The colors, the fruits. Kamo be. Oh, kompleto na yan. Genius na si Zoe. Tingnan mo. Huwag ganyan be. Go sa mga tayo. Shell, ipatadag natin. Oh, tayo ka. Kasi, ayan. Oh, natumba. Lagot ka, Michelle. Nakita sa video. Natumba. Natumba. Bukun na. Ay, afu. Bukun na, Zoe ni. Ayan. Okay lang yan. Enjoy siya maglaro. Oh. Wala namang sounds yan. Kasi walang battery.